Because during the SAR phase in the beginning was 6,32,010. During the course of SAR, sir, we had there was a reporting of 1,09,068 no mapping category electors, and the logical discrepancies which were reported were 31,481. Sir, all the hearings have been completed, sir. It has been passed for final publication. Now coming to the checklist, sir. First point is, have arrangements been made for the supply of finally published rolls to the recognized political parties? Sir, it is being undertaken, sir. It will be done as soon as the final rolls are published. Now point number 2, have all the complaints be inquired into and action taken on them before finalizing the rolls, sir. So as on date, like all the complaints which have been received are processed and we have given reply also. Now point number 3, has statistical analysis in formats 1 to 8 been done before final publication? And have rolls been found here. So this activity will be undertaken by the CEO office. Now whether PDFs have been made for printing of the roll, so it is under process. Now whether arrangements have been made for final publication of rolls in the polling stations, ERO offices, BO office and website of CEO, the answer is yes. Now whether arrangements have been made for printing of EPIC of all newly enrolled voters and pendency of delivery of EPIC card. So yes sir, arrangements have been made through state agency GEL. Now, whether final publication of roll happens on time in this district? Yes, sir. As of now, the date has been pushed to 21st of February. So on that day, we are positive about printing and handing over the roll to all the political parties. किती सजेशन आणि किती तुम्ही एक म्हणल्यार आमी पॉयंट आवट केलें की अपलोड करताले फॉर्म 7 फॉर्म 6 जे कोण फायल करताले फॉर इन्क्लुजन फॉर डिलिशन ही अपलोड जाता आनी 15-16 आमी ते तो डेटा घेवन आमी हें केल्लें एक्सपोज केल्लें कशे भाशेन BJPचे BLA जे आसा ते बाल्क डिलिशनाक घालता इवन एक्जिस्टींग जे वोटर्स आसा तांकां डिलिशनाक घालता म्हणून नावेलीचे सुद्दां आमी दाखोवन दिल्लें आसा आनी त्या दिसा पासून अपलोड करपाचें बंद जालें सो ते आमी विचारलें तांकां की अप टू 17थूच कित्याक अपलोड जालें सगळें डेटा आसता आफ्टर 17 कित्याक हें जावना सो तो क्वेश्चन केला आमी तांकां आनीक बिकॉज लास्ट डे वॉज 19 द लास्ट दीस थिंग दे हॅव नॉट अपलोडेड सो नोबडी नोज मागीर आमी ते हेंवूय विचारलें 1,09,000 अनमॅप्ड वोटर्स आहा म्हणटा ते कंपेर्ड टू द वन्स वीच वर देर हियर आनी आतांचे सो आतां तातूंतल्यान ते हे कितलेशे येवपाक शकता म्हणटा ते कित्याक तेमी डॉक्युमेंट्स दिल्यात सो एक्झॅक्टली कितले डिलीट जातले फ्रॉम द रोल हे आमी सांगूंक शकता ते रोल बाय तरी जातले आमचो मेन हें आशिल्लो कन्सर्न की तुमी सपोज कोणाक जेन्युइन वोटर्स आसा ते डिलीट करता आनी फाल्यां इलेक्शना सपोज हो SIR रोल जो पब्लीश जाता ते वोटर्सांक हें दिता वोटींग रायट्स दिता जाल्यार तांचें कितें जे जेन्युइन आसा ते सो हो आमचो कन्सर्न आसा सो एक्चुअल पिक्चर फक्त तेन्नाच कळटलो जेन्ना रोल भायर सरता SIR रोल भायर सरता आनी आमी कीप अप दॅट जेन्युइन वोटर्सांक हें टार्गेट जायना जाता आनीक जो इश्यू आशिल्लो आमचो BLA पार्ट नंबर 10 हांचे फॅमिलीचे कितलेशे टेनमेंट्स आशिल्ले भाड्याची घरां आशिल्लीं आनी ती सगळी डेमोलिश जावन आतां बिल्डींग येयली थिंगा म्हळ्यार घराच ना पूण त्या हेजेर जे वोटर्स आशिल्ले ते आजून पासून आसात सो ते प्रमाणे आमी सिन्स त्या लुगाराचेर ती घर ना म्हणून तेमी फॉर्म 7 फायल करून डिलिशनाक घातिल्लें पर्मनंटली शिफ्टेड म्हणून फायल केलें समजलां सो पर्मनंटली शिफ्टेड जेन्ना फायल केलें जाल्यार तांकां हियरिंगा आपयलें सो हियरिंगा आपयलें जाल्यार सगळें दिलें सगळें कन्विन्सूय जालें कित्याक दुसरी सायडूय बी येयली जे वोटर्स आसा ते तांणी एक्सेप्ट केलें की आमी शिफ्टेड आसा पूण मागीर ताका मॅसेज येता की युअर एप्लिकेशन फॉर्म नंबर 7 इज रिजेक्टेड म्हणल्यार तेणी जें फायल केल्लें तें रिजेक्ट जालें सो इन अदर वर्ड्स ऑल द नेम्स आर रिटेन्ड इन द सेम प्लेस सो वीच इज रॉंग वेन द हावस इट सेल्फ इज नॉट एक्झिस्टिंग सो हाव द वोटर्स कॅन बी देर सो दीस वॉज आवर क्वेश्चन वीच वी वर ट्रायंग टू पुट बिफोर द इलेक्शन ऑब्जर्वर इलेक्शन ऑब्जर्वरान हो क्वेश्चन दिला रिप्लाय कितें दिलो तेणी सो ताणें म्हणलां की एडमीट जाला ते आनी तेणी आतां क्लॅरिफाय करपाक सकाळ आपयलें ताणें ताका ते क्लॅरिफिकेशन दितलें कितें नो बेसिकली ओवरऑल इफ यू आस्क मी I still say that SIR has become a tool for the BJP to win elections. Every election they have got different types of strategies. It may be EVM, it may be some other purchase of politicians, all that. But now this time the tool is SIR, by which non-BJP voters are selectively being deleted, so that it becomes easier for them to win elections. Certain sections of communities. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.